أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصارنا وشفاء صدورنا आमीन या रब्बल आलमीन। आज छ बहिम दर्स एडवांस तजवीद किस यथ कोर्सस मज तो परान अल वक्फ वल इब्तिदा। रात ताम वुच अस यम वकूफ तिमन हिंद क्या किस्म तो तथ मज क्या अहकाम लगान। आज वुचो अस ब्याक टॉपिक उस अमियुक अल इब्तिदा। ठीक है, इब्तिदा इत पे समझी आसो तोह तोरमुत अमियुक मुराद येले अस पत इब्तिदा करान किरात। ठीक है, चाहे अस वक्फ पत करो या कता पत करो। ठीक है, वक्फ पत करो या कता पत करो अस येले इब्तिदा करान आफ्टर पॉज या अस टोटली नए लट स्टार्ट करान तथ वनो अस इब्तिदा। इत पे अस ब्रोट वुच कि येले वकूफ गसान कुन विज वकूफ इज़्तिरारी तौर पे गसान, यानी अत मज इंसानस पनुन कंट्रोल कहें चास आए आवाज़ गई बंद कह गो तथ मज इज़्तिरारी तौर येतन सह कस कह इब्तिदा करान इज़्तिरारी तौर पे इब्तिदा करान कहें अस हमेशा इब्तिदा आसान इख्तियारी, यानी सो चॉइस आसान सैनिस कत पे करो शुरू। ठीक है, तो बे वुच अम ब्रोट कि वकूफ करान अत मज वुच कि यथ लफ्ज़स पे वक्फ करान यथ कलिमस पे वक्फ करान तम पत कंटिन्यू करने कमन केसन मज ये अत्ताम अल काफ़ी बेल अल हसन मगर ये सो आयत एंडस अगर ना सो आयत एंडस तेल ाणुन क्लोजेस्ट मीनिंग कतन कंप्लीट ग। ठीक है, इथे पे कता यानी रेसिटेशन स्टॉप करें वोथुन बे कम करें या कुन टाइम पत बे यून किरात करने खतर तथ वन कता। इत पे ब्रोट त वुच तथ मज सिर्फ अताम जायज़, यानी ताम येतन माना येतन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन यानी दोनवनी मज इनफिसाल गछि दोनवनी एतबार ततन कता कर। ठीक है, येतन युस वो इब्तिदा इथे पे इब्तिदाइक अकसाम इत पे वक्फन हिंद अकसाम पर। ठीक है, अत मज वुचुन कि इब्तिदा हेक बह तथ जाय कर यन बह वक्फ हेक कर। मिसाल के तौर पर ताम अतन हेक बह पे ततन पोर इब्तिदा हेक बह तम पे कर। इथे पे अल काफ़ी वक्फ ये तम पे हेक बह इब्तिदा कर। अल हसन ये मगर ये आयत अगर नहीं आयत मे ाणुन कि माना कत पे मुकम्मल गसान क्लोजेस्ट। ठीक है, यह आव अहकाम इब्तिदाउक। ब्याक युस परेओ कभी यथ मज माना तगय्युर गसान या यथ मज तिम कलाम नेरान यम अल्लाह ताला सिंद मुराद कहें या तथ मज कुफ्रिया कलाम नेरान वगैरह सह यथ मज सिमिलरली अप्लाई गसान तिमन जायन पे यमन जायन पे न माना दुरुस्त नेरि कहें या उड़ुई माना नेरि या कुफ्रिया कलाम नेरि तथ पे इब्तिदा करुन जायज़ कहें। ठीक है, गो ओवरऑल आय समरी अत्ताम पे हेको इब्तिदा कर, अल काफ़ी पे हेको इब्तिदा कर, अल हसन पे हेको ये सो आयत मज यानी आयत मोकल नेक्स्ट आयत पे हेको शुरू कर। अगर नहीं तेल गुन माना इतन मुकम्मल गसान अल कभी पे हेको न शुरू कर कहें। मिसाल युस बराबर अल वक्फत तामस मज पर्यो यह मिसाल लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र बअद इज़ जाअनी हेको इत पे इब्तिदा कर वकान शैतान इत पे तम वनो यन वक्फ करो पत करो वकान शैतान लिल इंसान ख़दूर अत परवाह कहें अस ज़रूरी तम विज़ लक़द पे स्टार्ट करुन पत दोबारा वक्फ पत कहें। यम वारिया मिसाल यम सारे मिसाल तामस मज पर या काफ़ी मज पर या अल हसनस मज सह गि यथ पे अप्लाई। ठीक है, युस वह पर्न खास तौर पे सह गो कभी तथ मज ध्यान थवन कि येतन माना चेंज गसान ततन करो न इब्तिदा कहें। मिसाल लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल लज़ीना क़ालू अगर अतन रुके और तान माना ठीक बेशक बतहकीक हसा बूज अल्लाह ताला तिहुंद कौल यमो वोन। ठीक है, वह शुरू कर कोर ना वक्फ वह शुरू कर अगर वह ये पे करो। ठीक है, यह बासे कि यह हसा अल्लाह ताला वनान
यह हसा छु अख फैक्ट आवा समझ यह नसा छन हम वनान क्या कोर ना वक्फ इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक यम वनान कि अल्लाह ताला छु फ़कीर तो गनी मालदार यह हुंद कौल ठीक है युस अल्लाह ताला यतन वनान छु लक़द समी अल्लाहु क़ौल लज़ीना क़ालू तम पत कंटिन्यू इसलिए हको न अत पे इब्तिदा करित क्या अगर वह अतन वक्फ कोर कॉलवस नश पत क्या कर क्लोजेस्ट माना कर कंप्लीट है यह हको कर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया इत पे ठीक है या कंटिन्यू रलवित गोड़ पे या क़ालू इन्नल्लाह इथे पे ठीक है अस हको न ये पे शुरू करित क्या बोजन वलिस बासी यह अल्लाह ताला वनान यह फैक्ट नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ठीक है इसलिए यह अल इब्तिदा अल क़बीह इथे पे योई पैटर्न लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू क्या वोन तिमो यमो कुफर कोर तिमो सा वोन यह चीज़ इन्नल्लाह हुवा क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम तिम हसा वनान कि अल्लाह ताला ही छु मसीह इब्न मरियम ठीक है अगर वो ये पे करो शुरू इतन करो वक्फ या अतन गो वो इज़तरारी तौर पे वक्फ पे शुरू करो सह इख्तियारी तौर पे शुरू करो ठीक है करो ये पे इन्नल्लाह पे क्या समझावा क्या बन फैक्ट इसलिए करो पे वापस यह गो अतन अल इब्तिदा अल क़बीह क्या अम सान कुफ्रिया माना अगर ये पे करो ध्यान थवन अम मूजूब सेम पैटर्न क़ालू क्या यम हसा वनान इन्नल्लाह सालिसु सलासा ट्रिनिटी अथ वनान ठीक है अल्लाह ताला वनान यम हसा वनान यम हसा वनान गो हको न ये पे कर शुरू इथे पे क्या सेम रीज़न यह इब्तिदा अल क़बीह इथे पे वक़ालतिल यहूद यहूद हसा वनान क्या वनान इत पे वक़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूला अल्लाह ताला सद अथ यम तिम हसा बंद ठीक है ये पे हको न शुरू कर क्या बन फैक्ट सेम रीज़न इथे पे इब्तिदा अल क़बीह ये लिया पत अगर ये इज़तरारी तौर पर रुके वमाली क्या सा दलील बह क्या सन बह क्या सना तम पत कर बह ये पे वमालिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अगर ये पे करो शुरू बह नसा कर इबादत तम सज यम बनोस या यमिस कुन गसुन तो इसलिए ये इब्तिदा अल क़बीह यमन जायन हुंद ध्यान थवन ये स्पेशली अल्लाह ताला मंसूब करान कि फलान हसा वनान सह खास स्टेटमेंट या तम कुफ्रिया कलाम वनान पता अल्लाह ताला वनान यम हसा वनान ठीक है तिमन जायन पे स्टार्ट कर कहें ठीक है सह बासे अगर तत पे स्टार्ट करो सह बास कि अल्लाह ताला वनान या यह हसा फैक्ट तिम जाय अवॉइड कर सह गो अल इब्तिदा अल क़बीह या मिसाल के तौर पर ओड माना कंप्लीट गसान तम पे ओड माना रोजान मगर तम माना सह ओवरऑल आयत हुंद माना या कंटेक्स्ट सह खराब गसान इसलिए हको तत पे शुरू कर इसलिए ओवरऑल वो अत मज यह हिकमत नेरान ये एडवाइस सान खतर नेरान कि कुरान अगर पर्न किरात तजवीद वगैरह तिमन कुन ध्यान थवन यम एपरेंट ज़ाहिरी तौर पे मगर माना इंसान गस गाफिल आसन तम नश क्या ठीक है इंसानस गस आसन हमेशा अटेंशन कि बह हसा अल्लाह ताला सुंद कलाम परान यह तकील मैसेज हैवी मैसेज यह हेक बह और योर प्यूंत रस कर माने तरफ गस तिथ पे अदा गन यम सत माना और योर गमिक थोड़ा ध्यान थवन यह इब्तिदा एक्चुअली वक्फ तो इब्तिदा ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक ठीक है अत मे थोड़ा सा ये डिफरेंस तो बाकी तो वो पे अत्ताम अल काफ़ी अल हसन कोर तिथे पे इब्तिदा तमी हिसाब वो ब्या टॉपिक अटैच अत सत वनान असख्त ठीक है पॉज सख्ता इस अम ब्रो थोड़ा सा इशार कोर्मुत यह गो लुगतस मज मना ठीक है रुकुन मना कर इस्तिलास मज गो अमुक मुराद क़त्उ सौत अला हर्फ क़ुरआनी बिज़मन ला यतनफ़्फ़सु फ़ीहि आदतन बिनियत इस्तिअनाफ़िल क़िराअह यह हसा सेम सुई क़त्उ सौत आवाज़ रुकावन मगर बिज़मन
لا يتنفس فيه عادة سُہ چھُ brief آسان یَتھ منٛز نہٕ عادتن شاہ یی نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ واریاہ brief آسان ہُہ اوس يتنفس یہِ چھُ لا یَتھ منٛز نسا چھُنہٕ عادتن یِوان ییٖتِس کم ٹایمس منٛز شاہ نِنہٕ کِہینۍ گوٚو یُس یہِ سکتا چھُ یہِ چھُ وقفہٕ کھۄتہٕ آسان کم بیٚیہِ چھُنہٕ اتھ منٛز شاہ نیُن کِہینۍ ٹھیٖک چھا تمہِ پتہٕ چھُ علما ونان یہِ ہسا چھُ آسان دۄن حرکتن خٲطرٕ دۄن بیٖٹن خٲطرٕ ٹھیٖک چھا تہٕ حفظس منٛز چھِ یِم 6 جاین یِم سکتا 4 چھِ واجب 2 چھِ اَسہِ چویس جٲیز أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو ترٲوِتھ آوا سمجھ أسۍ وٕچھو یِم 6 جایہِ کتٮ۪ن کتٮ۪ن چھِ یِوان سورہ کہفس منٛز ٹھیٖک چھا گۄڈنِچ آیت اگرے أسۍ اتٮ۪ن رُکان چھِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا اگرے رُکان چھِ تیٚلہِ چھُ نارمل تیٚلہِ چھِ أسۍ نارملی کران قَيِّمًا لِيُنذِرَ کنٹِنیوٗ ٹھیٖک چھا مگر اگرے أسۍ وۄنۍ رلاوو ییٚتٮ۪ن اَسہِ آسہِ وۄنۍ اِرادٕ أسۍ کرو لَہوٗ عِوَجا تمہِ پتہٕ کنٹِنیوٗ عِوَجن مگر ییٚلہِ اَسہِ کنٹِنیوٗ چھُ کرُن تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ عِوَجن کرُن کِہینۍ کیازِ کہِ اتٮ۪ن کیاہ چھُ سکتا اتٮ۪ن چھُ سکتا اتٮ۪ن چھُ اَسہِ کرُن عِوَجا قَيِّمًا سکتا سکتا کیاہ گوٚو سکتا گوٚو 2 بیٖٹن خٲطرٕ کرٕ بہٕ پاز مومینٹرلی آواز بنٛد مگر شاہ نِمہٕ نہٕ کِہینۍ ٹھیٖک چھا یِتھ پٲٹھۍ معروٗف مِثال چھےٚ کلا بل رانہ کلا بل رانہ 2 حرکتن خٲطرٕ کلا بل رانہ ٹھیٖک چھا کلا بل رانہ شاہ نہٕ نیُن کِہینۍ یِتھے پٲٹھۍ چھُ ییٚتٮ۪ن عِوَجا قَيِّمًا لِيُنذِرَ عِوَجن کرو نہٕ اتٮ۪ن کِہینۍ کیازِ کہِ یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن واجب اتٮ۪ن سکتا اگرے أسۍ کنٹِنیوٗ کرنُک اِرادٕ چھُ وٕچھو فرق چھِ ییٚتٮ۪ن ننان اگرے أسۍ وۄنۍ رُکو یہِ کیاہ بنہِ یہِ بنہِ وقف بنہِ نہ یُس اَسہِ نارملی پوٚرمُت چھُ آیتہِ اینڈ عِوَجا أسۍ ہٮ۪کو سُہ اصل پٲٹھۍ کٔرِتھ شاہ نِتھ ٹھیٖک چھا تتھ منٛز چھنہٕ اَسہِ قباحت کینٛہہ شاہ نِتھ آرام سان یِتھ پٲٹھۍ وقف آسہِ پوٚر مگر اگر اَسہِ اِرادٕ چھُ جوڑنُک تیٚلہِ ہسا چھُ اَسہِ خٲلی سکتا کرُن تیٚلہِ چھُ اَسہِ 2 بیٖٹن خٲطرٕ کرُن تمہِ زیادٕ چھُنہٕ کھیٖنچُن کِہینۍ دوٚیِم جاے ییٚتٮ۪ن ٹھیٖک چھا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد مرقدنا هذا ما ٹھیٖک چھا مرقدنا هذا ما آوا سمجھ یہِ چھُ بیٛاکھ سکتا ییٚتٮ۪ن کٔرِو پریکٹِس شاباش مم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون آسان تُہۍ کٔرِو قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ٹھیٖک چھا مرقدنا هذا ما وعد ٹھیٖک چھا یہِ چھُ یاد تھاوٕنۍ یہِ جاے کٔرِو یہِ چھےٚ پَیی وقیل من راق ٹھیٖک چھا شاباش یِتھے پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن شاباش ٹھیٖک چھُ وۄنۍ چھُ اَسہِ آپشنل یِم جٲیز چھِ کانٛہہ ہیٚکیٛاہ مےٚ ؤنِتھ کتٮ۪ن اَسہِ چھُ پوٚرمُت یہِ گۄڈنِکٮ۪ن درسن منٛز یہِ اوس مےٚ سوال تۄہہِ تھوٚومُت شاباش پٲے یاد کتٮ۪ن پریو اَسہِ سکتا تہِ چھُ اکھ آپشن آسان سنت بارک اللہ فیٖک سورے انفال تہٕ براز درمیان ییٚلہِ اَسہِ اکھ آپشن پریو تتھ منٛز کیاہ اوس سکتا سُہ تہِ چھُ اکھ آپشنل جٲیز أسۍ اگرے سُہ آپشن چھِ تُلان سۄ راے چھِ اپلاے کران تتھ منٛز چھُ اَسہِ کرُن تیٚلہِ سکتا یعنی شیء علیم برا ٹھیٖک چھا براءۃ من اللہ تمہِ پتہٕ ییٚتٮ۪ن یِمن دۄن درمیان سکتا کرُن سُہ اوس نا پوٚرمُت اَسہِ تمہِ وِزِ 3 آپشن ٲسۍ یا اوس نارملی رُکُن
या उस कंटिन्यू करुन या उस त्रेयुम सकता ब्याक छु सूरह हाकस मस तमिस परो ना ऐसे ये बसमला आसने किहन पता आसे क्या क्या ऑप्शन वसल हेकवा करित कता हेकवा करित तम ऑप्शन सारी पे तथ मज थो ये होमवर्क पे तथ मज परो पे ये ऑप्शन त्रेयुम आसान सकता शाबाश सूरह हाकस मज लास्ट मिसाल येतन ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ठीक है मालिया हलक वक्फ ते को करित वक्फ छु नॉर्मल हां ये छु ऑप्शनल मालिया हलक अन्नी ठीक है शाह आराम सान नियत वक्फ करित इत पर ते को इस करित शाबाश पढ़ो ठीक यम ऑप्शंस यम जाय येतन ये सकता करान ठीक है हफ्स के बे तरीक़े हेको येतन यह एडिशनल पॉइंट वन अगर याद रू तो ठीक हफ्स के बे तरीक़े तय्यबा के तरीक़े हेको येतन करित इदगाम तिम इदगाम करान मगर शातबिया तरीक़ परान तिम करान हलक अन मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी ठीक है मालिया हलक हाथ हा इदगाम करान आवा समझ इदगाम करान तत सपदो इथे पे अल्लाह ताला सिंद फजल सत ब्याख टॉपिक वकूफ तो अम पत वो बाकी टॉपिक लक लक टॉपिक गालिबन खाली पूंचम थोड़ा सा झूठ बाकी लक लक टॉपिक इंशाल्लाह अल्लाह ताला करो दुआ सान खतर बनवन आसान बे ये हेचो सो अप्लाई करने तौफीक दिन सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अज़ीज होमवर्क सूरह कलम ठीक है।